नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। सबसे ज़्यादा तरजीह हम उन मौज़ूआत को देते हैं जो मौज़ूआत हम सब के लिए ज़रूरी होते हैं, जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं, जो सेहत से मुतल्लिक मसाइल होते हैं, जो तालीम से मुतल्लिक मसाइल होते हैं, उन पे हम बात करते हैं। एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे दावत देते हैं और एक्सपर्ट्स आपको अपनी राय से बाखबर कर देते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि हाल ही में 19 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे मनाया गया। COPD डे मनाने का मकसद, अगर हम देखेंगे, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। क्या है ये डिजीज़ और हम इस बीमारी से किस तरह से महफूज रह सकते हैं। और दूसरी एक ख़ास बात अगर हम देखेंगे, COPD इज़ द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी अगर हम आलमी सतह पे देखेंगे तो COPD डिजीज़ जो है वो तीसरे नंबर पर है अगर हम काज ऑफ डेथ की बात करेंगे। क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस ख़ास मौजू के सिलसिले में? ये आज की इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे, इनका इस्तकबाल करना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद मलिक साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन, सिक्किम मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। डॉक्टर जावेद मलिक साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने बात की कि जो COPD है, COPD इज़ द थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। हम शायद फरामोश करते हैं, हम आसान तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं। क्वेश्चन लफ्ज़न मज वनम येल कांसे मामूली शाह खालनस मज दिक्कत यवान छ, प्रॉब्लम यवान छ, दपान अमिस हसा पज़ सोचुन COPD यस मुतल्लिक। खबर छा का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मा छ, तकलीफ मा छ। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे COPD को हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले इस डिजीज़ को आगाज़ में आपका रिएक्शन। आपने सही बता दिया। आप जो COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और जैसे आपने बता ही दिया, सेकंड टू थर्ड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में अराउंड 1 मिलियन ऑफ डेथ्स टेक प्लेस एवरी ईयर। साल में तकरीबन 10 लाख लोग मरते हैं। जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल भी है। प्रिवेंटेबल ये है कि मैक्सिमम जो इसका रिस्क फैक्टर रहता है वो स्मोकिंग रहता है, और दूसरा जो बायोमास एक्सपोजर इसको कहते हैं, ऐसे दान जालान ब्रोट, ज़्युन जालान, बखारिन हुंद दुह, हमाम दुह, एब्सोल्युटली ये दुह यह प्रिवेंटेबल। अस हेको अम पोल्यूशन सहित बचित। बाकी गो जो जन पोल्यूशन एनवायरमेंटस मज सह तथ मैक्सिमम काज ये यथ मज मैक्सिमम गसान एक्सपोज। आ गो एक्टिवली स्मोक कर सह गयो ऐसी पे पैसिव सेकेंड हैंड स्मोक वन गो। सेकेंड हैंड स्मोकस मज हाउस मेट्स बाकी, खास कर अगर दायरे बंद आसन, वेंटिलेशन आस पोर, बायोमास एक्सपोजर को अगर ज़्युन जोल गर या बे कह चीज जोल यम सन एक्सपोजर स्मोक डस्ट गसान, तो अम सह गसान क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD वन कॉमन। होता क्या है? अगर साइंटिफिकली सोचो, गसान बेसिकली इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेटरी डिजीज को यह वर्म खसान शहर रगी वन आयुर्वेज। बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। ट्रेकिया, ब्रोंकाई यमन खसान ब्रोंकियोलन ताई वर्म। बेम स्मोकिंग सहित गसान डिस्ट्रक्शन आयुर्वेज, एल्वियोलाई
یَتھ گیس ایکسچینج گژھان یِم چھِ گژھان ڈسٹراے. پَتہٕ چھُنہٕ آکسیجن یُس زَن اَسہِ نارملی پٔرپز چھُ لنگسن ہُنٛد آکسیجن نیُن کاربن ڈائی آکسایڈ واپس کڑُن یہِ چھُنہٕ گژھان پَتہٕ ڈِفیوٗجن اَتھ کینٛہہ بٕلڈس منٛز. گوٚو اَتھ چھُ مین ریٖزن یہِ چھُ ورم کھسان اَمہِ سۭتۍ چھُ یِمن بلغم یِوان کامنلی بیٚیہِ چھِ شانش کھسان بیٚیہِ گوٚو اوبویسلی ژاس یِوان. یِم چھِ اَمِکۍ کامن سِمٹمز. یوٗجؤلی چھُ اگر پیشنٹ گۄڈنیتھٕے یی ایڈوایس نی چھُ پرٛوینٹیبل تہِ تہٕ ٹریٖٹیبل تہِ. ٹریٖٹیبل گوٚو یوٗجؤلی چھِ اَتھ پیٚوان ٹیسٹ گۄڈنیتھ کَرٕنۍ کینٛہہ اِمپاٹنٹ ٹیسٹ تَتھ منٛز چھُ پیٚوان اکھ ایٚکٕس رے کَرُن بیٚیہِ چھُ پیٚوان ٹیسٹ اکھ PFT یَتھ أسۍ سپایرومیٹری چھِ أسۍ وَنان. سپایرومیٹری سۭتۍ چھِ اَسہِ پتہ لگان یہِ چھُ کنفرمیٹری ڈایگنوسس گولڈ گایڈ لایِن چھِ اَمِچ ورلڈ باڈی تِم چھِ وَنان اَمہِ وَرٲے نسا ہیٚکِو یہِ ڈایگنوز کٔرِتھ کینٛہہ. گوٚو سُہ شاہ ٹیسٹ یَتھ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ سُہ شاہ ٹیسٹ PFT ٹیسٹ سپایرومیٹری چھُ اکھ چھُ سُہ ہاوان کہِ یہِ ہسا چھِ یِہے ڈِزیٖز بیٚیہِ چھُ ہاوان یہِ کۭژاہ سیٖویر چھِ یہِ ڈِزیٖز کیٹگرایز کران ABCD گریڈٕس. بیٚیہِ چھُ سُہ ہاوان بیٚیہِ ما چھُ کانٛہہ کاز یِمن سِمٹمن ہُنٛد. فار ایگزامپل پیشنٹس چھِ شانش أمِس چھِ ژاس أمِس چھُ بلغم اَتھ ہیٚکہِ نہٕ یِہے یوت ریٖزن ٲسِتھ اَتھ ہیٚکن بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ریٖزن ٲسِتھ نو ڈاوُٹ COPD چھُ کامن ریٖزن. لہذا چھُ عام اِنسانس یہِ نظرِ تل تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ شانش کھسہِ ژاس آسہِ یا ویٖزِنگ گژھِ یَتھ زن وِسنِنگ چھِ وَنان پنجٲبۍ پٲٹھۍ وَنان چھاتی بولتی ہے ڈاکٹر صٲب میری چھاتی بولتی ہے سۄ آواز نیران وِسنِنگ. اَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس پیشنٹس ضروٗری ڈاکٹرس نِش گژھُن کیازِ اَتھ چھُ خطرٕ روزان ییٚمہِ ساتہٕ ایرویزٕے بلاک گٔے اَمہِ میوٗکس سۭتۍ گوٚو بلغم ورم کھوٚت اَتھ سپیس روٗز کم اَیر چھُنہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ پاس آن ٹُو دَ ایلویولر کمپوننٹ کینٛہہ یِمن چھُ ہٮ۪کان آکسیجن کم گٔژھِتھ. اگر نہٕ یہِ ٹریٖٹ گژھِ پتہٕ چھُ ہٮ۪کان کاربن ڈائی آکسایڈ انکریٖز گٔژھِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ آکسیجن گوٚو کم اوبویسلی پیشنٹ چھُنہٕ ہٮ۪کان 2 قدم تہِ پٔکِتھ اکھ سٹیج چھُ واتان یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پلو تہِ لٲگِتھ باتھ روٗم گٔژھِتھ. گۄڈنیتھ چھُ أمِس گژھان چڑایہِ کھسنہٕ ہیرن کھسنہٕ سۭتۍ شانش کھسان. اگر یہِ پروگریس گژھِ انٹریٖٹڈ روٗد یِمن چھِ کھسان شانش پتہٕ بِہِتھ پتہٕ چھُ پیٚوان وِد دِ رِزلٹ آکسیجن لاگُن. آکسیجن پتہٕ چھُ پیٚوان انہیلٲرٕس کرٕنۍ نیبلایزیشن کرٕنۍ. کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ پتہٕ تمہِ پتہٕ تہِ فرق گژھان یِمن چھُ ہارٹس پٮ۪ٹھ پیٚوان اِفیکٹ پتہٕ چھُ یِمن ورم کھسان کھۄرن چھُ ورم کھسان یٔڈ منٛز چھُ آب گژھان جمع چھاتہِ منٛز چھُ آب گژھان بٕتھِس چھُ کھسان پھۄکھ پتہٕ چھُ پیٚوان اَسہِ دِنۍ ڈایریٹِک ییٚمہِ سۭتۍ پیشاب زیادٕ یی. گوٚو یِم چھِ تتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ یہِ ٹریٖٹ کرو مےٚ ووٚن گۄڈنیتھٕے یہِ چھُ کامن پرٛوینٹیبل ٹریٖٹیبل لہذا چھُ وقتس پٮ۪ٹھ کرو گۄڈٕ گوٚو پرٛوینٹیبل اگر أسۍ سِگریٹ کرو بنٛد یہِ بایوماس ایکسپوجرس کرو پرٛوینشن بیٚیہِ کرو یُس زن ڈسٹ چھُ اینوارمنٹس یِم کرو رِڈیوٗس اَسہِ نِنۍ واریاہ اپارٹ فرام جینیٹک یِم زن کینٛہہ ڈِزیٖز چھِ یِمن جینیٹک پرڈسپوزیشن چھِ بیٚیہِ چائلڈہُڈ انفیکشن. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات خاص بتا دی جو آپ نے بتا دیا کہ جو جس طرح سے ابھی کسی پیشنٹ کو لگا کسی آدمی کو لگا کہ اس طرح کی کوئی دقت ہے تو اس وقت اس کو ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہے. آپ کو یہ تو نہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ شاید رائٹ ٹریک پہ نہیں جاتے ہیں. جیسے کہ رائٹ ٹریک کا مطلب یہ ہے میرا کہنا اگر چیسٹ کے حوالے سے چیسٹ میڈیسن کے حوالے سے آپ ماہر ہیں تو دوسرے کڈنی کے حوالے سے ماہر ہے یا کوئی جنرل فزیشین ہے یا کوئی اور ہے کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اپنے اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ ڈائگنوسس جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو. مس ڈائگنوسس کے کیسز تو نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اتھ دۄن ترٛٮ۪ن کمپوننٹن منٛز ہٮ۪کو یہِ ڈسکرایب أسۍ کٔرِتھ. اکھ گوٚو کہِ فالٹ آن پارٹ آف پیشنٹ یہِ چھُ اِگنور کران مایلڈ سِمٹم یہِ چھُ دپان یہِ گژھِ پانے ٹھیٖک مےٚ اوس کیٛاتھانۍ کھیوٚمُت مسالہٕ زیادٕ نوٗن کم مےٚ اوس شاید لایٹلی لیتا ہے تتھ چھِ آسان فیکٹر تٔمِس کیٛاہ چھِ باقٕے مجبوٗری یا کیٛاہ چھس پریویس ایکسپیرینس سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ گژھان ہیلتھ کیر سسٹمس منٛز کینٛہہ. دوٚیِم چھُ ہٮ۪کان یہِ تہِ ٲسِتھ کہِ ہیلتھ کیر سسٹمس منٛز چھنہٕ سۄ فیسلٹی کینٛہہ. فار ایگزامپل PFT یُس زن میانہِ حساب گژھِ آسُن ہر کُنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ ایون سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ یہِ آسُن یہِ فیسلٹی تاکہِ پراپرلی ٹرین ٹیکنیشن تہِ گژھِ تتہِ آسُن پتہٕ گژھِ آسُن پراپر انٹرپریٹر تہِ. گوٚو اکھ فالٹ ہیٚکہِ پیشنٹ سُنٛد ٲسِتھ دوٚیِم ہیٚکہِ سسٹمُک ٲسِتھ ترٛیٚیِم ہیٚکہِ ڈاکٹر سُنٛد تہِ ٲسِتھ اگر نہٕ آرڈر سُہ کرِ یہِ PFT ٹیسٹ. گوٚو یِم چھِ ترٛٮ۪شوٕنی ہٕنٛز ریسپانسبلٹی چھِ گوٚو پیشنٹ سٕنٛز ریسپانسبلٹی سسٹمس منٛز چھِ فیسلٹی اَسہِ تھاوٕنۍ یہِ تہِ پتہٕ چھِ أسۍ ٹرین ٹیکنیشن ٹرین ڈاکٹرس تھاوٕنۍ یِم زن ٹریٖٹ کرن تاکہِ یِم سِمٹم ہٮ۪تھ اگر بیٚیہِ کانٛہہ ڈِزیٖز تہِ آسہِ
ہارٹٕچ ڈِزیٖز چھِ کِڈنی رِلیٹِڈ چھُ لِور رِلیٹِڈ چھُ یا اینگزایٹی رِلیٹِڈ چھُ کیٛازِ یِم سِمٹَم ہٮ۪کَن کینٛہہ اینگزایٹی سۭتۍ تہِ گٔژھِتھ شانٛش ہیٚکہِ اینگزایٹی سۭتۍ تہِ گٔژھِتھ وۄنۍ چھُ یہِ ڈاکٹر سٕے ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ایپروپریٹ ٹیسٹ کَرِ ایگزامنیشن کَرِ باقٕے چیٖز کَرِ سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ أمِس چھا یہِ COPD أمِس چھا یہِ ایستھمیٹِک اِلنٮ۪س أمِس چھا ہارٹُک ڈِزیٖز أمِس ما چھُ خوٗن کَم کِنہٕ اینگزایٹی چھَس وِچ اِز ریئر سُہ چھُ لاسٹَس. بالکل صحیح آپ نے بتا دیا. ایک خاص بات جو ابھی ہم بالکل آپ کی زبانی چاہیں گے سننا وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ PFT ٹیسٹ چونکہ آپ نے یاد دلا دیا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ٹیسٹ میں کران چھِ حظ چونکہ اگر وۄنۍ کُنہِ جایہِ پیشنٹ 10 آسن 15 آسن 20 آسن سارنٕے چھُ کرُن تو اس کو سب سے پہلے جو آلہ ہوتا ہے جو ہم منہ میں رکھتے ہیں اس کے دوران وہ چینج کیا جاتا ہے سُہ چھُ پیوان چینج کرُن حظ. اگر أکِس پیشنٹس کُنہِ قٕسمُک کینٛہہ پرابلم آسہِ بدل کینٛہہ یُس زن مثال کے طور پر أکِس پیشنٹس پٮ۪ٹھ بیٚیِس پیشنٹس ہیٚکہِ گٔژھِتھ کینٛہہ وائرل آسہِ یا کینٛہہ وٹ سو ایور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دوران یہ ٹیسٹ کرنے کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کم چیز چھِ تِم خیال تھاوٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أکِس پیشنٹس تہٕ بیٚیِس پیشنٹس دوران اگر تِمن بدل کانٛہہ پرابلم آسہِ سۄ گژھِ نہٕ ترِ نہٕ أکۍ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس واتہِ نہٕ سۄ کینٛہہ اس میں آپ ہمیں سمجھائیے. بالکل صحیح یہِ چھِ پرٛکاشنٕز گایڈ لاینٕز ایبسلیوٗٹلی بٔنِتھ گۄڈنیٚتھٕے چھُ آسان یُس زن یہِ مشیٖن چھِ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان بیکٹیریا پروٗف فِلٹر گویا کہِ کراس انفیکشن گژھِ نہٕ کینٛہہ سُہ چھُ ڈِسپوزیبل آسان سُہ چھُنہٕ اَکہِ پیشنٹ پٮ۪ٹھ بیٚیِس پیشنٹس پٮ۪ٹھ گژھان تٔتھی یوت چھُ چانس یہِ گژھِ باقٕے چھِ فِلٹٲرٕس اَتھ منٛز پھینکنا ہے پھر دوسرے کو نیا لگانا ہے سُہ چھُ تمیُک چھُ ایبسلیوٗٹلی کلوز ٹو زیٖرو چانس کہِ أکۍ سُنٛد کیٛاہ گژھِ بیٚیِس وۄنۍ گوٚو ہاں کراوڈِڈ پلیسز منٛز بیٚہن یِکوٹے 10 نفر تَتہِ چھِ پتہٕ سُہ چھُ گاڑِ منٛز تہِ سُہ چھُ ہر کُنہِ جایہِ سُہ چانس. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی تک ہمیں سمجھایا آپ نے COPD کے حوالے سے سمجھایا 2 مدعے ہیں آج کے پروگرام میں کیونکہ یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن 2 پوائنٹس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ناظرین محترم COPD سمجھو تو کیا چھُ مگر امہِ پتہٕ رِلیٹِڈ 2 چیٖزن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کتھ. اکھ کرو أسۍ یہِ کتھ کہِ یۄس زن پیشنٹن پتہٕ چیسٹ حوالہٕ کُنہِ ساتہٕ ہاسپِٹل انفیکشن گژھان چھِ اکھ یژھو اتھ پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ بیٚیہِ یژھو أسۍ کتھ کرٕنۍ بیٚیِس أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو یُس زن پتہٕ امہِ پتہٕ أتھۍ رِلیٹِڈ ایسٹما چھُ حظ سُہ کیٛاہ چھُ تتھ سلسلس منٛز کیٛاہ چھُ کرنٕچ ضروٗرت أتھۍ کڑو أسۍ وۄنۍ واش. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ابھی ہم سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو استھما ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو یہ جو اس طرح کے پیشنٹس ہیں یہ کامن پیشنٹن منٛز چھُ آسان اور اس سلسلے میں کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور یہ استھما بیماری جو واقعی طور ہے یہ ہے کیا؟ بالکل صحیح. یہ جو استھما والی بیماری ہے یہ اس میں جینیٹک کمپوننٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. COPD میں انوائرمنٹل کمپوننٹ زیادہ ہوتا ہے جیسے اسموکنگ بایو ماس پولیوشن لیکن استھما میں جینیٹک کمپوننٹ کا سو یہ والی جو بیماری ہے استھما یہ چھِ گژھان بچپنس منٛز شروع یوٗجولی چایلڈہُڈ آنسیٹ بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز آسان یوٗجولی یِمن زُکام تہِ سۭتۍ 2/3 آف د پیشنٹس چھِ آسان زُکام تہِ سۭتۍ ایلرجِک رایِنایٹس ساینوسایٹس یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَتھ چھِ وَنان یونایٹڈ ایر وے سنڈروم آر ون ایر وے ون ڈِزیٖز. اَتھ چھُ آسان کورِنٛگ سیم ایلرجنز تہِ چھِ اوبویسلی نیزل پیسیج کِنۍ گژھان اوروفیرنگسہٕ کِنۍ گژھان ایر ویزن منٛز یوٗجولی چھِ یِمن آسان یِم سِمٹم تہِ مگر ایبسلیوٗٹلی چھُنہٕ کٲنٛسہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ زُکام آسہِ ہر کٲنٛسہِ تٔمِس گژھِ استھمیٹِک پرابلم تہِ بیٚیہِ چھِ یِمن آسان ایلرجی ڈایتھیسس سۄ چھِ یوٗجولی فیملیٖزن منٛز رن کران تتھ منٛز چھِ کینٛہہ بلڈ ٹیسٹ سپیسفکلی پیوان کرٕنۍ تتھ منٛز چھُ IgE یِوان ایوسینوفِل کاؤنٹ یِوان ییٚمِس وۄنۍ IgE لیول ڈنجے آسہِ نہٕ روزان یہ کبھی کبھی اپ ہوتی رہتی ہے اتھ کیٛاہ ریٖزن ہٮ۪کان یِمن زن IgE لیول چھِ گۄڈنیٚتھٕے 500 اینڈ ایبو کراس کران اتھ چھُ کٹ آف آسان 1 to 100 سو 0 to 100 یُس زن اسہِ کٹ آف چھُ ییٚلہِ یہِ کراس کرِ اپ ٹو 500 چھِ أسۍ مینیج کران. COPD یس منٛز چھِ ڈفرنٹ گایڈ لاین استھماہس منٛز چھِ بِیانڈ دیٹ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ ما چھُ گوٚمُت کمپلکیٹ ود فنگر کالنایزیشن تتھ منٛز چھِ کران ایسپرجلس رِلیٹڈ کینٛہہ بیٚیہِ ایلرجی ٹیسٹ بیٚیہِ ما چھُ پیوان بیٚیہِ چھُ یوٗجولی یِمن پیوان CT سکین تہِ کرُن اگر CT سکین اوس خراب یا یِم ایسپرجلس رِلیٹڈ ایسپرجلس چھُ اکھ بلیک فنگس تمہِ چھِ تِم اینٹی باڈیٖز آز ڈیولپ گٔمژٕ تمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ چانس رِسک آف پریمیچور ڈیتھ اور ماربیڈیٹی بٕتھِ یُس زن أمِس پرابلم ہیٚکہِ گٔژھِتھ أمِس بچس یا مِڈل ایجڈ آسہِ. ریٖزن کیٛاہ ہٮ۪کان اتھ ٲسِتھ حظ؟ ریٖزن چھُ اگر انٹریٖٹڈ روٗد یہِ اگر استھما اِگنور کوٚر بچس چھِ شانش گژھان بچس چھِ ژاس یِوان بچس چھُ زُکام أسۍ چھِ اِگنور کران أمِس تہِ چھُنہٕ بِچارس پرنُک ٹینشن أسۍ تہِ چھِ پیرنٹ تہِ چھِ بِزی یِم چھِ اِگنور کران اتھ چھُ انہیلر یوٗجولی یِوان ییٚلہِ ڈاکٹر پرٛسکرایب کرِ. Make it gold standard with Amul Gold.
बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल. ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक. मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी. चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. अमूल दूध पीता है इंडिया. इनहेलर तथ छुन यूजुअली ज्यादा कह तुथ साइड इफेक्ट या जन आम लोग वनित आम लोकन छु ये बसान अत छु ज्यादा साइड इफेक्ट स्टिग्मेटस बनोमुत सशन जरूरत के बिस तुहिंद यम प्रोग्राम के वसालत सान है लोकन यसान मानुन कि अत छुन स्टिग्मा बनाउन के यु छु नॉर्मल मेडिसिन इवन टाइम खोत छु मिनिमम साइड इफेक्ट क्लोज टू जीरो. अचुन त्यूत साइड इफेक्ट यूत लुकन बे लुकन यह कॉन्सेप्ट कंस अगर वनस एन इनहेलर ऑलवेज एन इनहेलर सुन के वी टेपर डाउन द डोज एंड अल्टीमेटली वी समटाइम्स यूजुअली आर इन अ पोजिशन टू स्टॉप मगर सह गि बंद ये गोड यूज कर इत पे ट्यूबरकुलोसिस गोड ट्यूबरकुलोसिस दवा खे अदे गि टीबी खत्म नमूनिया ट्रीट करो अदे गि नमूनिया कंट्रोल. जब आपने इनहेलर किया ही नहीं तो कैसे कंट्रोल होगा, कैसे फिर बंद होगा. सो दैट point is to be considered effectively. Good number. Number 2 IG yeli ke level hi ur khasan patchi anti IG yazan omalizumab chis wanan su chu ak injection niwan su usually after every 3 to 4 weeks niwan karna su chu barga su chu chunke costly bechen purti asan guarantee ke kya hekan effective asid in the long run, but yes we have treatment for that also. तो यूजन ये एलर्जी लेवल में ज्यादा यम्स गसान चीज ये कित कहे कि बैलेंस थयत इम्स क्या अतमजन कर एहतियात क्या बरतना है. गोडनथी स्पेसिफिक यमजन फूड एलर्जेंस ये पेशेंटस लगान ज्यादा पता नो डाउट अतमस टेस्ट यम यह हेको करित क्लियर कुछ फूड स्पेसिफिकली सतावान मगर पेशेंटस पता लगान मे कुछ फूड आइटम बार बार प्रेसिपिटेट करान कुछ मे ट्रिगर अस्तमास ट्रिगर्स फॉर एग्जांपल कोल्ड एयर फ्रिज खोन के ACS अंडर ब्रोड परफ्यूम लगाउन सिगरेट चो कंस यह पेशेंट्स लगान पता खेनस चेनस मज मे कुछ ट्रिगर सह ट्रिगर ऑब्वियसली अवॉइड कर हर कुन हेकि हाइपर सेंसिटिविटी आसित मगर तम ट्रिगर्स या दवा आसान एस्प्रिन कह पेन किलर्स यम कुन सात ट्रिगर्स बनान या इमोशनल अपसेट्स या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अब अगर किसी को जुकाम है अब वो दवाई खा रहा है इस चीज़ से बचने के लिए उससे उसकी IG लेवल जो है वो नॉर्मल पे रहती है या कम होती है मगर ये कब तक खा सकता है ये दवाई ये मैं कैसे इन द लॉन्ग रन अगर ज़्यादा टाइम इसी दवा रोज खेवा तो अमिस बदल का साइड इफेक्ट किस पेशेंट यह डिसीजन क्लिनिशियनस ट्रीटिंग फिजिशियनस अमिस कतिस कालस दवा कुछ दवा खोन क्या कुछ दवा फॉर एग्जांपल यह इनहेलर योत यूज कर ये एंटी IgE omalizumab यूज कर या बेका बायोलॉजिकल मा यूज कर तम अपकमिंग ड्रग्स हर कम तम पे जरूरत कह या कुछ सात पे शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड दिन मगर यूजुअली इनहेलर सती कंट्रोल गसान यूजुअली इनहेलर ड्रग ऑफ चॉइस इनहेलरस ते डोज आसान बे कम्बिनेशंस डिफरेंट आसान दोन तरह क्लासन या वन बीटा एगोनिस्ट लामा ICS यम डिफरेंट कम्बिनेशन मगर रेयरली अगर एक्सेसरबेशन गस चाहे COPD या अस्थमेटिक पेशेंट अमिस कुछ सात गसान तेजर ये वनो कशर पे पानी मेडिकल टर्म्स एक्यूट एक्सेसरबेशन मज यूजुअली अगर ऑक्सीजन गो डिप या वारिया शांश कस अम सात हॉस्पिटल गसन या नजदीकी डॉक्टर समकुन ताकि एक्सरे गस ताकि ऑक्सीजन गस चेक कि या ECG कुछ सात पे कर हार्टुक मा इशू यम यह हेको गहरी डिसाइड कर अम सात पेशेंट डॉक्टर के पास लेना ही लेना. जी नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने सुना डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वजाहत की इनहेलर के हवाले से. इन्होंने कहा डॉक्टर जावेद मलिक साहब ने कि जो हम मुआशरे में समाज में जो हम स्टिग्मा देखते हैं इनहेलर के हवाले से उसको दूर करने की ज़रूरत है. इनहेलर थोकने से डॉक्टर साहबन तमिस ये समझुन कि शायद रूद का अल्लाह ताला रचन का नक्स हसा रूद अमिस जारी इनहेलर को तम इस्तेमाल तमिस हेके फ़र्क गसित डॉक्टर साहब एक स्टॉप तक जिस तरह से कहा गया. तो इसमें यह चीज़ जो है इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है अगर इस पन ख्याल थावन डॉक्टर साहब हंदिस मशवरस पे जैसे अमल करें. तो डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी आपने ये चीज़ आपने हमें समझाया
اب آپ نے یہ بھی کہا کہ اب اس میں کیونکہ الرجک رائنائٹس کے حوالے سے ہم دوسری نشست پہ بات کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے ریزنز ہوتے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوئی سینسیٹیو ہوتا ہے، کسی کو کسی اسمیل سے ہوتا ہے، پرفیوم سے ہوتا ہے، کسی فوڈ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے، پھر اس کو اس کے بعد زکام رہتا ہے یا اس کو باقی چیزیں جو رہتی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں الرجک رائنائٹس کا اثر جو ہے کبھی کبھی سکن ڈیزیزز پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر براہ راست اس پہ ہوتا ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے یہ اس کی آنکھوں پر بھی وہ اثر پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ ہم آگے بات کریں گے. لیکن ابھی اگر ہم جس طرح سے ورلڈ لیول پہ 19 نومبر کو جو منایا گیا یہ ڈے، اور اس میں کہا گیا کہ ہمیں جو ہے ہمیں کیئر کرنا ہے، تھنک اباؤٹ COPD اگر تھوڑا سا آپ کو سانس لینے میں جو دقت آ رہی ہے. ابھی چونکہ استھما کے حوالے سے آپ نے بات کی، ابھی جو ہاسپٹلز ہم دیکھتے ہیں، ہاسپٹلز میں اکثر بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پیشنٹس نارمل ہوتے ہیں، تمن چھنہ کوئی پرابلم آسان، تمن چھُ آسان فار ایگزامپل اگر اس وچھو واریاہن پیشنٹن وچھ اسہِ یہ چیز کہ کیونکہ آپ کی رائے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے دیکھا کہ کسی کو کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایلڈرلی اس کا، تمس أڈجن ہز پرابلم بدل کا، سہ نیوک ہاسپٹل، تمس رود سہ دود تتی، تمس گو بدل پرابلم. ایسی ڈیتھس بھی ہم نے دیکھی. اس یہ ہاسپٹل انفیکشن کہیں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کا کیا اثر رہتا ہے اگر ہم COPD کی چیسٹ کی بات کریں گے؟ یُس زن ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن چھِ آسان، یِم چھِ ہیٚکن کٲنٛسہِ تہِ گٔژھِتھ. وٕچھ ہاسپٹلس منٛز چھِ آسان 10 قٕسمٕکۍ بٮ۪مار، نارمل انسان گژھِ نہٕ تور کینٛہہ. اِوٕن اگر ایبڈامنل سرجری کٲنٛسہِ چھِ، أمِس تہِ چھِ سرجری پیٚمٕژ تیٚلی کَرٕنۍ ییٚلہِ أمِس کینٛہہ پرٛابلِم ٲس. گوٚو اَتٮ۪تھ تہِ چھُ چانس اِنفیکشن. اگر أمِس نِش نارمل نفر بیٚہہِ، أمِس تہِ گژھِ اِنفیکشن ہیٚکہِ گٔژھِتھ. یا بیٚیہِ کانٛہہ پیشنٹ چھُ، اکھ أکۍ سُنٛد ہیٚکہِ تٔرِتھ، تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ڈاوُٹ، نو ڈاوُٹ. وۄنۍ چھُ دوٚیِم چیٖز وٕچھُن، یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ جج کٔرِتھ ارلی سٹیجس پٮ۪ٹھ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پرٛوینٹ کٔرِتھ، پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو ٹرٛیٖٹ کٔرِتھ. جج کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اوبویسلی پیشنٹس چھُ یوٗجؤلی کھسان فیور، یا چھُ ایکس رے چیسٹ ہاسپٹلس منٛز گژھٲنی، خاص کر اگر پیشنٹس نوٚو کانٛہہ سمٹم گژھِ، تتھ منٛز چھُ یِوان کانٛہہ نٔو اوپیسٹی انفلٹریٹ، سُہ چھُ أسۍ لگان پتہ یہِ ہسا چھُ أمِس نموٗنیہس کُن لمان. یوٗجؤلی چھُ گژھان ہاسپٹل ایکوائرڈ نموٗنیا یتھ زن چھِ وَنان. سُہ پرٛوینشن خٲطرٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے ایڈوکیٹ بیڈ سپیسِنگ بِٹویٖن ٹوٗ پیشنٹس گژھِ آسٕنۍ ٹھیٖک ٹھاک سپیس. اوور کراوڈنگ چھنہٕ اَسہِ ہاسپٹلن منٛز کرٕنۍ کینٛہہ. أسۍ چھِ اکہِ واڑٕ منٛز ژلان بیٚیِس واڑس منٛز گژھان، نارمل سرجری تہِ اگر گال بلیڈر أمِس نِش 10 نفر یِوان، یہِ چھِ اَسہِ رِڈیوٗس کرٕنۍ. دوٚیِم چیٖز چھُ اوور یوٗز آف اینٹی بایوٹکس چھُنہٕ کرُن کینٛہہ. پیشنٹ تہِ چھِ پانے کُنہِ ساتہٕ گژھان دوا کہِ نہ حظ یہِ اوس نہ ڈاکٹر صٲب پرُس ژےٚ دیُتمُت، کُنہِ ساتہٕ اوس ژےٚ حظ اوسُتھ دیُتمُت میٲنِس پیترِس بٲیِس، مےٚ دوٚپ مےٚ تہِ گژھِ فرق. سُہ قٕصہٕ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ. سو یہِ چھُنہٕ پانے نیُن یہِ سیلف میڈِکیشن چھنہٕ کرٕنۍ کینٛہہ. پتہٕ چھِ گژھان ریزسٹنس، امہِ سۭتۍ چھُ گژھان نارمل فلورا ڈسٹراے، پتہٕ چھُ گژھان سُہ رِجنریٹ کرنس منٛز. یِم زن نارمل بیکٹیریا چھِ اَسہِ آسان تِم رِجنریٹ کرنس منٛز، تِم گرو گژھنس منٛز ٹایم لگان. یا چھِ گژھان ریزسٹنس، یِہوٚے اینٹی بایوٹک یُس أسۍ بار بار کھیوٚو، یہِ چھُ بنان بیکٹیریاہس فوڈ. تم چھِ کران. اچھا یہ فوڈ بنتا ہے پھر دس از ریزسٹنس میکینزم کا ایک میکینزم ہے. تو پھر یہ کام نہیں کرتا ہے. اگر کام نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہیں. آپ کے پاس چوائسیز بھی پھر لمیٹڈ ہوتی ہیں. پھر آپ اورل نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو IV اینٹی بایوٹکس دینے پڑتے ہیں، اور ایک کے بدلے 2 دینے پڑتے ہیں. اور ہاسپٹل ایکوائرڈ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی خطرناک ہوتے ہیں. ان میں پھر سوڈوموناس آ جاتا ہے، گرام نیگیٹوز میں مرسا آتا ہے، میتھسلین ریزسٹنٹ اسٹاف، وہ تو زیادہ ڈیفیکلٹ ٹریٹ کرنے ہوتے ہیں. ان کو لوگ پرولانگ ڈیوریشن کے لیے دینی ہیں دوائیاں اور انجیکشن دینے، اور ان کی ڈیوریشن بھی پھر 1-2 بار نہیں 4 بار لگانی ہوتی ہے. تو وہ سب ٹریٹ کرنے کے آپ کو جو نمبر آف اٹینڈنٹس وہ منیمائز کرنا ہے، ماسک لگانی ہے، آف کورس ہینڈ واشنگ کرنی ہے، سینیٹائزر یوز کرنا ہے. اور جب ڈاکٹر بتا دے گا کہ لمٹ دس تھنگ، یو فالو دیٹ. اور اس کے بعد اگر ڈائگنوز ہو گیا، فرض کرو ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا ہے، چاہے وہ COPD ہو، استھما ہو، یا ان ریلیٹڈ ڈیزیز ہو، یا ان ریلیٹڈ کوئی سرجری ہو رہی ہے، اس کے لیے پراپر پروٹوکال بنے ہوئے ہیں. اینڈ وی اکارڈنگلی ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ناظرین محترم، ون آسہِ تۄہہِ سمجھ آمُت زِ اگر تمام ہسپتالن منٛز سون عملہٕ، سٲنۍ ڈاکٹر صاحبان یہِ ونان چھِ بِرمت کٔرتو ییٚتٮ۪ن، تتھ وجہ کیٛاہ چھُ؟ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہاسپٹل انفیکشن گژھان چھِ، تٔمِس چھُ پنُن دود تٔتی روزان. تہٕ واریاہن جاین چھِ أسۍ وٕچھان زِ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ چھُ پتہٕ تٔمۍ سُنٛد موت واقع سپدان بدل بٮ۪مارِ سۭتۍ.
تو یہ وجہ کہ جو ہمارا ہاسپٹل کا عملہ ہے, جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں, وہ اکثر بیشتر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیشنٹس کے سامنے زیادہ بھیڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں جو ہاسپٹلس میں کہی جاتی ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہیں. تو آپ سب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں وہاں پہ مشورے دیے جائیں گے, جو ہمیں کہا جائے گا, اس پہ ہمیں عمل کرنی ہے. تو دویم کت یت کہ اس ونان چھ اکس شاگردس پزِ پنس استادس عزت کرن. یہ ڈاکٹر صاحب اس صحت ٹھیک کران, یہ ڈاکٹر صاحب سان صحت رچ راوٹ کران. تو آسو کووڈس مز وچمت واریاہو ڈاکٹر صاحبو دت پنن زو دیت تمو چھپہ مز گژھو اس کرو عزت امس ڈاکٹر صاحبس, اس بناو یہ ریلیشن اخ سو ریلیشن یت مز ماج تو محبت آسے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ابھی ہم نے یہ بات یہاں پہ بتا دی, اب ہم چاہیں گے سم اپ میں جو یہ ڈے منایا گیا, جو اس کا مقصد تھا اس انفارمیشن کا, آپ آخر پہ کس طرح سے ایک ڈیٹیلڈ میسیج دینا چاہیں گے جہاں بین پروگرام کے ذریعے سے؟ بالکل میسیج روز کلیئر کہ اسٹک ٹو بیسکس. پہلے یہ پریونٹیبل ہے سی او پی ڈی. پریونٹیبل مینس جو بھی ایکٹیولی اسموک کر رہا ہے اس کو ہمیں اسسٹ کر پہلے ایڈوائز کرنا ہے کہ بھائی اس سے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں, آپ یہ چھوڑ سکتے ہو. اس کے لیے کچھ دوائیاں بھی ہیں اور اس کو بیسیکلی ایک سائیکو تھراپی چاہیے. اس کو کنوینس کرنا ہے کہ یہ یو کین گیٹ ریڈ آف اٹ. کبھی کبھی ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں, اور چھوڑنے کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جو ایف ڈی اپرووڈ ہیں جو دے سکتے ہیں, اور اس کو ان کو پھر سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میکسیمم لوکن گژھان سموکنگ سے تھی. وہیں پانس یوت کرنا ڈیمیج, تم سیکنڈ ہینڈ سموک, گھر میں بچے ہیں, بیوی ہیں, ان کو بھی ہوتا ہے, بزرگ ہوتے ہیں, اور آفس میں بھی بہت سارے لوگ پیتے ہیں. تو وہ سب یا بسوں میں پیتے تھے, ابھی بھی پیتے ہوں گے. یہ سب ہمیں پریونٹیبل ہے. بایو ماس ایکسپوجر اگر مجبوری ہے, 60% آف آور کنٹریز پاپولیشن اسٹل از گیٹنگ ایکسپوز ٹو بایو ماس. تو بایو ماس جو بھی ایکسپوز ہو رہا ہے سہ پریونٹ کران. دارِ تھاونہِ اگر وۄنۍ زولٕے زیُن آسہِ مگر دٲر گٔژھ آسٕنۍ کم از کم, یہ گوٚژھ نہٕ بنٛد آسُن کینٛہہ, اتھ گٔژھ دٲر آسٕنۍ, اتھ گٔژھ آسٕنۍ وینٹِلیشن. پُلیٖس مین چھُ, ٹریفک پُلیٖس مین چھُ بِہِتھ بِچارٕ, أمِس چھُ سٲرٕے گرد اژان دۄہس, أمِس گٔژھ آسٕنۍ ماسک, اصل پہن ماسک, 2 لیئر 3 لیئر ماسک. نمبر آف اورز گژھِ تِتھ پٲٹھۍ شفٹ آسٕنۍ کہ منٛزٕ گژھِ مور پولیوٹڈ ایریاہس منٛز گژھِ لیس پولیوٹڈ ایریاہس منٛز. ہاکٲرٕس چھِ, سویپٲرٕس چھِ, یمن چھِ اصل ماسک لاگٕنۍ, یمن چھِ ایکسپلین کرُن کہ تُہۍ کٲم چھِ کرٕنۍ مگر کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو پان پرٛوینٹ کٔرِتھ. تمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم کمپوننٹ یمن ٹریٹیبل. یُتھُے یمن سمٹم گژھِ خاص کر شانش کھسہِ یا ژاس بلگامہِ, یمن چھُ ڈاکٹرس نِش ضروٗری گژھُن. پتہٕ چھُ أسۍ تتہِ تہِ سسٹمس منٛز تھاوُن ایکس رے چھُ گژھِ آسُن, یُس زن اسہِ پی ایف ٹی چ کتھ کر, سپیرومیٹر, یہ گژھِ یہ فیسلٹی آسٕنۍ ایویلیبل. تمہِ پتہٕ چھُ اگر ڈاکٹرن انہیلر کوٚر ایڈوائز, سُہ گوٚو استعمال کرُن. ڈاکٹر جاوید ملک صاحب, آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. جہاں بین پروگرام کے ذریعے سے آپ نے سی او پی ڈی کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دے دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا, مگر یہ أزیُک پروگرام وُچھ, یتھ منٛز دِژ اَسہِ خاص میسیج زِ یِتھ کٔنۍ أکِس بچس پننس استادس عزت کرُن چھُ, یِتھے کٔنۍ پزِ اَسہِ سارنٕے ہسپتالن منٛز گٔژھِتھ پننٮ۪ن ڈاکٹر صٲبن عزت کرُن, تِمن احترام کرُن, تہٕ تیٚلی بخشِ اَسہِ خۄدا صٲب اگر کانٛہہ دود آسہِ, بٮ۪مٲرۍ آسہِ, تہٕ ڈاکٹر صٲبن تہِ پزِ سٮ۪ٹھاہ خۄش اسلوٗبی سان تہٕ خۄشوٕنہِ دہانہٕ یِمن بٮ۪مارن سۭتۍ پیش یُن, تِکیٛازِ یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ پھٕٹمٕتۍ آسان, یِمن چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشٲنی آسان. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.